नमस्कार ओडिशा। आज होची मार्च मास 1 तारिख रविवार। आउ आजिर पाणीपाग अपडेट आसी जाइछि। तेबे भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु समस्तंकु गोटिए रिक्वेस्ट, आमर चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करिबाकु जम्मारु भूलंतु नाही। होली रे पाणीपागर मिश्रित प्रभाव, केउठी वर्षा तो केउठी प्रबल गरम। भारतीय पाणीपाग विभाग बा आईएमडी पक्षरु आगामी होली पर्व पाई सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। मार्च मास आरंभरु उत्तर पश्चिम भारतर अधिकांश राज्य रे तापमात्रा वृद्धि पाइबा सह प्रबल गरम अनुभूत हेबो। सर्वाधिक तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 3 रु 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहिबार संभावना रहिछि। अन्य पक्षरे देशर प्राय 7टी राज्य यथा अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, केरल और जम्मू काश्मीर रे बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेबार पूर्वानुमान करा जाइछि। एही समय रे पवनर बेग घंटा प्रति 20 रु 25 किलोमीटर रही पारे। पाणीपाग अपडेट अनुसार दुईटी पश्चिमा विशृंखला प्रभाव रे मार्च 3 रु 4 तारिख मध्य हिमालय अंचल रे हालुका वर्षा और तुषारपात हेबो। दिल्ली एवं एहार आखपाख अंचल रे आकाश मुख्यतः सफा रहिबो। फलरे होली समय रे लोकमाने ठंडा अनुभूत करिवे नाही। फेब्रुआरी 28 रे दिल्ली रो तापमात्रा 30 रु 32 डिग्री सेल्सियस मध्य रे रहिथिबा सह फेब्रुआरी 28 रे दिल्ली रो तापमात्रा 30 रु 32 डिग्री सेल्सियस मध्य रे रहिबा सह दिन रे घंटा प्रति 15 रु 25 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबो। तेणु होली रे विभिन्न राज्य रे पाणीपागर विभिन्न रूप देखिबाकू मिलिबो। अन्यपटे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आज पाई गुरुत्वपूर्ण सूचना मिलिछि। आज पाई मोट 5टी जिल्ला रे प्रबल शीत एवं 25टी जिल्ला रे हालुका शीत अनुभूत हेबो। एहा सहित राज्यर समुदाय 30टी जिल्ला रे पाग सुखिला रहिबो बोली पूर्वानुमान करा जाइछि। तेबे आज केउ केउ जिल्ला को सतर्क सूचना दिया जाइछि, केउ जिल्ला गुड़िकरे पाग सुखिला रहिबो, ता सहित केउ जिल्ला गुड़िकरे हाड़भंगा शीत बा भीषण शीत हेबो एवं केउ केउ जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो एवं राज्यर तापमात्रा केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत बढ़िबो, ता सहित आउ केबे ठारू ताती बढ़िबो एवं सृष्टि हेबाकू थिबा लघुचाप को नहीं कोन सूचना रहिछि एवं एहार प्रभाव किभली रहिबो ताकू नहीं पाणीपाग विभाग कौन अपडेट देइछि। ए नहीं संपूर्ण खबर एवं आपणक जिल्लार तापमात्रा केते रहिबो ताहा जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले आम चैनल जी न्यूज अपडेट को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। यह द्वारा आपण सबुदिन पाणीपागर सठिक अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। आसंता 7 दिन पर्यंत सुखिला पाग, 3 दिन रे 3 डिग्री बढ़िबो तापमात्रा। राज्य रे वृद्धि पाइबो दिन और रातिर तापमात्रा। आसंता 3 दिन मध्यरे बा दिन तापमात्रा रे 2 रु 3 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइबो। सेहीपरि सर्वनिम्न बा राति तापमात्रा 3 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जाइछि। तेबे बंगोपसागर रे सृष्टि होइथिबा घूर्णिबलय पई राज्यर विभिन्न स्थान रे शुक्रवार वर्षा होइछि। तेबे वर्तमान जानि नेबा आज पई सबु केउ केउ जिल्ला को येलो वार्निंग, केउ केउ जिल्ला रे प्रबल शीत एवं केउ केउ जिल्ला रे हालुका शीत एवं केउ केउ जिल्ला रे पाग सुखिला रहिबो बोली सूचना दिया जाइछि। तेबे वर्तमान जानि नेबा आज पई जो 5टी जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो बोली सूचना दिया जाइछि। उक्त 5टी जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो अर्थात सर्वनिम्न तापमात्रा 10 डिग्री सेल्सियस रु 15 डिग्री सेल्सियस मध्य रे रहिबो एवं एही सबु जिल्ला रे प्रबल कुहुडी मध्य देखाजिबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे सेही 5टी जिल्ला गुड़िक हेउछि नवरंगपुर जिल्ला, जेउठी तापमात्रा रहिबो 14 डिग्री सेल्सियस। एहापरे रायगड़ा जिल्ला रे 15 डिग्री, कंधमाल जिल्लार फुलबाणी ठारे
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 14 ଡିଗ୍ରୀ ବା ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ। ଏହାପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ 14 ଡିଗ୍ରୀ ବା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ। ଏହାପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଉରକେଲାଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 13 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 25ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ଶୀତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 25ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ଶୀତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 25ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଏହାପରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 20 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 24 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 20 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 19 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 17 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 20 ଡିଗ୍ରୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 17 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଠାରେ ମଧ୍ୟ 18 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଏହାପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ଏହାପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏହାପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ତେବେ ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏହି ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବା ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ରଖିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ କିଭଳି ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।